Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sotama dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah keamanan cyber, itu dengan mengerjakan lab 9.7, yaitu Lab Recommend Remediation Based on Finding. Oke, jadi objektifnya di sini kita akan mengidentifikasi dan prioritas kerentanan yang ditemukan pada DVI server. Kemudian kita akan research dan memberikan rekomendasi mitigation strategi. Oke, jadi required research-nya di sini kali VM customized for ethical hackers, kemudian internet access. Oke, yang pertama kita di sini akan identifikasi and prioritas vulnerability found on the device server. Itu yang dengan step pertama kita akan scan kerentanan host menggunakan Nikto dan membuat reportnya. Di sini kita akan masukkan perintah Nikto minha, kemudian targetnya itu 10.6.6. Kemudian kita akan masukkan result dari Nikto-nya ke dalam sebuah file pentest.htm. Kita enter. Di sini servernya Apache, kemudian udah informasi tentang apa nih? Appears to outdated. Oh, jadi Apache-nya outdated ya, perlu diupdate. Kemudian login the admin login page section phone. Oke, kita ls. Di sini sudah dimasukkan ke dalam file htm ini ya. Kita cat pentest htm. Oke, sini hasilnya masuk ke dalam file pentest.htm. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke step 2. Kita akan perform and detail scan using GVM to further investigate the vulnerability on the server. Kita akan masukkan perintah sudo gvm start. Kita akan menjalankan gvm. Oke, sini dia akan membuka UI web Greenbone. Nah, di sini when the Firefox open, login. Oke, kita login dengan username admin dan passwordnya kali save. Oke, start a new task using task wizard by click scan. Kita klik scan ini ya, kemudian scan from the menu bar task wizard, top left account, and tadi IP address ini ya. Oke, sini kita masukkan IP 10.6.6.13. Sebentar, saya cari dulu mana ya tombol start scan ya. Dashboard kah? Review report.
vulnerability tax. Cara new scan gimana? From the menu bar, then selecting the tax wizard from the magic wand icon in the top left of the windows. Bentar, mana tombolnya? Scan. Ini apa nih? Oke, tax wizard. Oke, jadi di sini kita akan masukkan IP 10.66.13 sebagai hostname ya. Kemudian kita klik start scan. Oke, tadi API address or hostname field, click start scan. The scan may take a few minutes. The status bar next to the scan. Oke, di sini akan membutuhkan waktu lama ya. Jadi mungkin kita cut saja videonya agar tidak terlalu lama menunggu. Oke, jadi di sini sudah selesai scan ya terhadap target IP 10.6.6.13. Kemudian step 3, reset the risk associated with its vulnerability. Dan kita klik ya sini, report information result. Oke, jadi result dari vulnerability-nya di sini ada yang satu ada high, kemudian medium, low. Yang high ini operating system OS end of life. Oke, click the result. Okay, let's check it. Display detailed information about the risks associated with the vulnerability. Open the Nikto pentest scan report file that was created in the step 1. Use the internet resort to fix it. Okay. Kemudian operating systemnya sini Debian, GNU Linux. Kemudian application, CVE-nya, system, CVE close. Oke, kita coba buka tadi. Sebentar, kita scroll ke atas dulu. Oke. 2410. Oke, result. Oke, jadi the anti-click checking from operation is expression. What is suggestion fix for the operating system end of life? Oke, maksudnya ini kayaknya operating system end of life ini butuh diupdate ya sepertinya terhadap OS-nya itu Debian tadi. Cek up to date current supported version of the operating. Oke, benar ya. Jadi butuh diupdate OS-nya dia ini. Debian Linux ini butuh diupdate untuk ngefix kerentanan yang severity-nya ini yang high. Kemudian what is your suggestion fix for the directory indexing founding? Directory indexing founding vulnerability.
Oke, sini jawabannya menambahkan blank index page di setiap web accessible directory atau mendisablekan fitur pada web server configuration file. Then what is suggested fix for the clear text transmission? Clear text. The host application transmission sensitive information username and password in clear text via HTTP. Oke. Oke, jadi di sini solusinya itu enforcing the transmission of sensitive data via encrypted XXL connection. Kita cek ya. Use suggestionnya menyarankan untuk menggunakan encryption protokol seperti SSL atau TLS atau menggunakan HTTPS untuk ensure data, untuk memastikan datanya ini ter-encrypted. Oke, kemudian what is your suggestion fix for the missing HTTP? Oke, mana missing HTTP? Ini ya, HTTP only ya. Oke, solusinya di sini itu mitigation, yaitu ngeset HTTP only-nya atribut for setiap session cookies. Text cookies with the HTTP flag which tells browser that this particular cookie should only be accessed by the server. Oke, jadi HTTP flag-nya hanya bisa diakses oleh server. Kemudian what is the suggestion fix for the anti-click? Mana anti-click? Mana? Kok saya tidak menemukan anti-click di sini? Anti-click, mana anti-click? Oke, di sini tidak ada ya untuk kerentanan anti-click checking. Coba kita soal saja. Send the proper X-frame option pada HTTP response header that instruct the browser to not allow framing from other domains. Employ defense code in the UI to ensure that the current frame is the most top level Windows. Oke, jadi hasil scanning menggunakan GVM itu ada 5 kerentanan ya. Di sini yang pertama itu high, itu operating system OS end of life, itu dengan solusinya tadi untuk mengupdate OS karena OS-nya yang dipakai ini sudah out of date, jadi perlu update OS system. Kemudian ada missing HTTP only, itu dengan solusinya memberikan HTTP only attribute ke setiap session cookies itu, atau memberikan tag cookie pada HTTP only flag which tells the browser that this particular cookie should only be accessed by the server. Jadi cuman bisa diakses oleh server. Kemudian ada clear text transmission, itu solusinya dengan menggunakan encryption ya, protokol seperti SSL atau TLS connection untuk memastikan bahwa datanya itu terenkripsi. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pengerjaan lab 9.2.7, itu lab recommend remediation based on finding. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.